Parang sa ano? Sa May lumipad, guys. Mga UFO. Bumalik na yung mga UFO. Nakaraan, emerging in the pan. Flying above you, Gogi. mababaksak Teka sila. lang, hanapin ko yun, guys. Teka lang. Ayun na nga, guys. Ayun na nga, guys. Kasi yung spear ko nandoon. Yun lang guys. Yun lang. Kuya! Kuya! Sige, yan sa'yo, yan sa'yo. Bye-bye. Patay ka! Womp womp. Sa akin na to. Yung spear ko. Ano to? Oh! Maganda pala yun. Teka lang, kunin na natin yung spear ko. Nagigigil na sa mga yun eh. Teka, wag mo na, mamamatay na ako. Ah, sige, sige, GGG. Ay, putik. Nangaharang pa tong coconartin na to. Eh. Easy. Uy, Kuya, wag. wool pelt. Kaso kailangan ko. Revolver. Spear. Teka, huwag ka gumalaw. Kuya, oh, still. Thank you.